मला फुलांचा मेळा पाहिजे आनंदाचा सोहळा पाहिजे फुलांचा मेळा पाहिजे आनंदाचा सोहळा पाहिजे जगामध्ये आई भयांचा मंदिराचा भगवान की महाराज की जय महाराज की जय पाणी बनायो असं संत पुन्हा पुन्हा मिळेली आणि हवेलोनी संत बिना जरूर पाचनी प्रेम करतानी करो साधु बन चलो प्रथम नंबर जिदे गण गाए हैं और हाथ आए बिना अपने गाड़ी चले नहीं चाले चाले आज देखा चार बेटा एक बेटी एक परिवार में बोलो बाबू छोड़े चलो गो दुख बात है आज विचार करे आज देखा आज बात चली हो आज पकड़ने लागलो छे तई हमारे बोलो बाबू आज कीर्ति करे चलो गो छोटा मेहनत करे आओ चिकाटी छोड़ो कोनी कही अरे वो काम करे वो काम भलो कोनी कही वो तो केदी लेडी लेडी ने रहा केती राजकारणी ती कोणी तो केदी परिवार में कोणी तो परिवार के भक्त आणि और परिवार में खुश होई तरी चलो आ सोमरो महान कीर्ति कर दिलो केम के छ विचार करे रे भाई बापू छे मारे भाई ने चार भाई आणि एक जगह भेद सीताई रेवा कारवा ये हमार भेरे सुधा बाप रेवा सजीव सुरज आणि चारी भाई आ देखा विचार करेच करताली खरोखर हमार बोलवा को ये लाठी गावे भाई असो नाम करको करताली एक ही सगळं हमारो ज्योतिराम मेंबर हमें कचित प्रेम दिवाळो ज्योतिराम मेंबर एवढं समज एक सगळं आवाज करताली मुझको नहीं विचार करे चारी भाई पूरा तो मेरी ने बोले तो पूरा तो मेरी ने
एक धार्मिक स्थळ कोणी काही माल करी मुक्ती आले हमार बेटाई सुधावे संसारी वास्तु बेला कीदी कोणी काही बेटी बेटा वासना त्या पोटे वास भरपूर कीदी अरे जरा देख जरा हमारे नाम मुखे में रे हमार बड़ो माल करी में चलो कोणी काही और हाथ जे वाले तो नहीं करता बताई कैसे सजलो हो खरोखर एक महान कीर्ती करत चलो गो आज और काहीतरी ऋण फेडेवास कोणी काही मार बोले इच्छा न तू काहीतरी बाबा ऋण घ्या काहीतरी मार माते वर हात फिरवूया मग जना मुडो बोलून जाऊ जन हातो जरा वेतो मुडो कनेवर मुडे सळ कोणी होतो बताई कैसे सजलो हो जर हे जखेन जर करूया सेठ मोठे गाडी बापचा तर कदे रुपया कमायो दौलत कमायो वो कई कमी रहेवा चली सेठ मोठे जे गाडी बापचा आज देखा दुनिया में ये कलियुग भाई आज देखा कई बेटी मेरे बेटी बाप को सारे प्रेम रत्तानी की खरोखर देखा ये भेद ये मार बेटी को गाडी एक संदेश दिनीचा संदेश काही एक संदेश लाईचं आज कलियुग में काही विरोध हे मारी भेना हे मारी याडी एक संदेश देणे समाजावास आज तरुण वास संदेश दिनी आज विरावास संदेश दिनी तू संदेश काहीच काय कणकेच याडी बापे बाप याडी माता पिता राजाचे या गावाचे राजा काय बाबा रे बाई सोरे याडी बापे बाप माता पिता राजाचे गाड़ी बापे मेरा मत पड़ो हमारे घर हम पूछ लिया कीमत तुम्हारा जाओ तो तुम्हारा हल्को पड़ो चुरा कई यानी बाप रे सगे तू पोसोरे विराया चाहिए वाह की रे मेरा तर बंगला हिस्सो चाहिए रे चाहिए बाबा शिवर चाहिए कोनी कही तरी हम बड़े कळवळे ती केरीच तरी सजलो हो की खरोखर देखा टाइम हेगोच कोनी के वाह वेगो करतानी આપણે ઘરે તેરી છે આપ કઈ મોટા બોલેવા છે આજો આજો